lady, and welcome to our YouTube channel. Kung bago ka lang sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. And for today's video, ang gagawin natin ay English spelling with Tatay EARL. Nice. So, gagawa ako ng 5 sets. 5 sets tayo. Easy, medium, and hard. Si Tatay EARL ay grade 5. So, yung mga word talaga ay basic lang. Mga basic na spelling lang talaga. Pero mahirap sa akin. Pero, very, very hard sa akin. Very hard. Mas lalo yung hard. So, paligod! Tayo sa easy. Medium. Hard. Earn! Yes? So, eto na. Pwede niyang isulat, pero mas maganda kung bibigkasin na lang niya. Okay. So, dun muna tayo sa easy. Number 1. Bed. Bed. B-E-D. Hand. Hand. H-A-N-D. Ay, isulat mo. Easy pa nga lang. Medyo nahirapan na siya sa hand. Mio. I. Ano yung I? Ay, mata. Ay. E-Y. E-Y-E. Dog. D-O-G. 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 Cat. Anong word? Ano? Cat. C-A-T. Cat. Ay. Meow. Napaka-basic. Meow. Pero yung dog. Next round ay medium. Ginagawa mo. Number 1, frog. Ano yun? Frog. F-R-O-G. Frog. Easy. Spell flowers. F-L-O-W-R-E-S. Flowers. What? Ulit. Ulit. F Bigyan pa kitang isang chance. Ulit. F-L-O W E R ano flower? S flowers. Nice. Flowers. Yun, napakatagal i-spell. Mm. Next. Wallet. Wallet. W-A-L-L-E-T. Wallet. Nice. Next. Pillow. P-I-L-L-O-W. Pillow. Next. Powder. Ano powder? Pulbo. Powder. Ganun. Powder. P-W. Ha? Ano? P-W. PWD. P-W. Ah? P-A. PA. Hindi ko alam yun. Ano yun? The P. A. A. Hindi nga eh. I. Anong ay? Ay, hindi. Sabi ko I. Ano? P. P. O. W. D. E. R. Blender. Sira ang ulo. Hard. Ito na, Earl. Siyempre, parang ang boring eh. Ang boring, Earl. Boring. Anong boring? Nakakatuwa nga. Nakakatawa ka kasi mali-mali yung spelling mo. So, ngayon, lalagyan natin ng twist. May twist na yan. Di ba? Kada mali mo na spell, Ano? alagyan at least. Wala na. Finish na. Okay.
Okay? Tatama ako Game, to, game, kala game. ko. Dadalihan ko lang naman eh. Number 1, hard, white. White. W-H-I-T-E. Bam! Nai-spell ko yan sa Among Us. Wag kayo, guys. Next, light. Hindi. H-L-I-G-H-T. Light. Hindi. L-H-I-G-T-E. Light. Wala na! Ano yun? Nakala ko sa bibig! Sa bibig. Mama! Totoo. Sirit na light ha. Mali ka eh. L. Oh. I. Ay, hindi wala pa ng H. G. Bango ah. H. T. Light. L-I-G-H-T. Light. Oh. Isang mali. Ang haba, ma. Ang haba. Next. Knife. Knife. N-K. Knife? Ano yun? Knife. Kutsilyo. Knife. K-N. Ay, hindi. N-K. Knife. K-N-I. K-N-I. Knife? F. Knife. F. F. Knife. Na. Kabila. Saan naman? Ang kapal mo. Sama. Knife. What's up? Ay. Ano ba yun? Sige na lang. Yes. Oy, alam Babawi ako. Oy, alam ko. Babawi ako. Knife. K. K ha? K. N-I-F-E. Knife. Alam mo na. O, ikaw, knife. Hindi ako nakikinig eh. K. N-I-F-E. Ayun. Knife. Knife. Next. Kala ko. Ako na lang. Okay. Dalawa na lang. Shampoo. Ay, alam mo yan. S-H-A-M-P-U. Shampoo. Ay, alam mo yan. Shampoo. 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 Spell. Spell. S-H-A-M-P-U. Shampoo. Ay! Tigas ng mukha mo kasi. Shampoo ha, shampoo. Shampoo. What's up? Sana ako naman sunod yan. Ano na yung mali to? Yung U. S-H-A-M-P-O-O. Shampoo. Last. Spell. Sachet. Sachet? Sachet. Sachet ng shampoo? Sachet. Sachet. S-A. Ay, hindi. S-H-A. Siya. Sachet. Sachet. A. Sachet. Sachet. S-H-A. Sachet. Sachet. Mali ka na eh. Mali ka na. Wala. What's up? Ang spelling ng sachet, S-A-C-H-E-T, sachet. Ma'am, baho. Baho, di yan mabaho. Baho. Baho ka. Naamoy ka. So, dito na nagtatapos ang aming vlog for today. Tandaan nyo to. Di ko to kakalimutan.